Wih, 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 wih. Bunga perkasa CB5 medium. Arianto Patas. Nah, sebentar lagi akan tiba double decker Rosalia Indah. Infinity yo. Infinity yo. Mesin double decker. Jadi jalan keluar kok curi. Lana 128. Ramayana Infinity. Efisiensi. So, Mercy meneh to. Konvoy Mercy meneh iki Pak Tru. 5 ya. Wah, berlian ya. Berlian loh, bro. Gua ganteng sih. Ya, Kresna CB5 single glass. Rizky Putra 168. Oh ya. Wih, 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 wih. Meh wae ketangkep. 13 itu.
dari New Celsius. CB2 ada Rosin baru turun nih nanti. Elektrik dulu. Ketemu lagi. Sering ketemuin. Oke, jadi ada tadi 2 pemotor yang jatuh gara-gara ada solar tumpah ya. Ini langsung dikasih pasir tadi bareng 2 motor tergelincir. CSR efisiensi single glass. Transjaya guys. R3 Manggala coy, Avante. Rosin SR3 double decker. Final Jaya Avante.
kira mau kita teko. Mas Roni tahu. Harjai VIP. Rosin. Wih, 3119. Capella. Sugeng Rayu. Agramas. Kasih si Dorukun. Bareng guys. Konvoy. Oke. Wih, remaja CP5.